ho number lingi hongla chamrita si dele sugin dering Microsoft Word nanglo yidi to kala tada malegin yidi zone tada kane sugoyana hodi kola segin ta Microsoft Word go chiro chira ta Microsoft Word go chi jag jela ta isu era ta yi ta karela digin ra malmuchin niba era odira damgin ta yidi chemoda suena pe cheche bayana aregam da yidi kola tada legi marera aregam ra ragata gata gara moda yidi kola tada lemaso ragata gata gat ragata gata ga hona legido ha legi mindo odila tata kane sugayana da di chedu inset lanera odila nimruchi di jela sample lanera odila nimruchi sample la nimsa je sample ki tis hola era more sample lanera odila sarji nimruchi da dinda legido da subset lanera subset dido subset la ani da category mombo area da thai la dang ra ani low la dang ra da low la nimruchi dinalo yere aregam odira ragata ga da di ta leso ragata ga leso dila nimdu galadi inayang ma era mata ta legi marta dik chedu gare jegore la to gala da di era subset la tis hola era Tibet ki hola di era begin la era odila nimruchi da di nalo di ere ma di nemina tata leso ma da nga di dini kolo genera tapar si didu galara hira didu gala yang dila insert la dune symbol la dune dis hola more la dune didde duje shiu sagira di chedo nga jo gare jia yore ra di chedo nga jo shortcut jia yore shortcut ki generate jia yore da peche che bane dido ragat ga odila nemne shortcut ki era odila nemne da gare thone shortcut chi inda alt all dang GWD name ina all the GW name ra nimne anida the garu the all the D all the E khrang gare the gare to D to gidura the ngarang all the GW name ge ta parasira the assigned lagido odila name ina the argam di resora the tangazo all the GW name do gala argam lagido the mo era mo di mo era odila assign je bhaina shortcut key generate je bhaina the shortcut key lane era odila nimruchi di dila nimne di shortcut key la nimruchi ra di shortcut key la nimja ki jala tanga jo namgine shift tang ani di plus nim gera odi chipachi da alt nimne plus lagida back key thila plus nimina di plus ta legi mare di equal lagida odi lagido ge mare di chipare ani dila nimne assign je baina da di alt nimne plus nimina di lagido gogo all the g all the assigned odi da nimina ta da legire dila sobada om di soyang khaji da dila dini ani cs6 double q baina ta da legi mare the cc 2020 dijola ani aregam da om di sana ta da legi de inayang the cs6 cs4 dijola indigen cs6 cs4 dijola ta da legi mare ra odi insam ani dijo dine da ta da dine korang ta da dine phagi ki input lagi do export line input lagi do odi je baina ani tata legire dirin disam inda danda kheral jola duat abo gairu yo paina easy miji duat angroji laso thuchena